बंधुगण भगवान शनिदेव आपणक पई एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण गुप्त वार्ता पठाइछन्ति। शनिदेव वर्तमान आपणक उपरे तांकर कृपा प्रदान करिछन्ति। से व्यक्तिगत भावरे आपणक जीवन रे थिबा प्रत्येक समस्या एवं असुविधार समाधान करिवे। मु आज आपणक सहित जहा कहिबाकू जाउछि ताहा संपूर्ण सत्य। बंधु माने जीवन रे एक एपरी पर्याय आसी जेउठारे बाह्य भावरे सब किछि भल देखा जाउथिले मध्य मन अस्थिर रही थाए। कठिन परिश्रम करिबा सत्वे जणे इच्छित फलाफल हासिल करिबारे विफल हुए, ऋण बढ़ी जाए। आम भितरे एक गभीर अशांतिर भावना रही थाए। लोक माने कोनोसी वैध कारण बिना आम विरोध करिबा आरंभ करंती एवं आमे प्रायतः अन्य मानक ठारू अभद्र किंबा अर्थहीन प्रतिक्रियार सम्मुखीन हेउ। एपरि समयर प्रकृत स्वभाव को बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आज आमे 5टी प्रमुख बिंदु विषय आलोचना करबाकू जाउछु, जहा आपणक जीवन रे एक गभीर परिवर्तन आनी पारे। एपरि परिवर्तन जहा आपणकर अस्तित्व को एक प्रकृत स्वर्ग रे परिणत करि परिबो। तथापि आमे आरंभ करिबा पूर्वरु मु आपणको प्रथमे भिडियोटी को लाइक करबाको अनुरोध करूछि एवं कमेंट बॉक्स रे आपण भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। बंधु माने दुख एवं कष्टर समय आम जीवन रे अनिवार्य भावरे प्रवेश करुथिबा कष्ट आम चरित्रर परीक्षा भावरे काम करे एवं समस्त स्वर्गीय पिंड मध्यरे भगवान शनिदेव महाराज सबुठारु कठोर एवं कठिन ग्रह भावरे जनाशुना। आपण एहा संपूर्ण ठीक सुनिछंती। जेतेबेले भगवान शनिदेव काहाकू किछि प्रदान करंती ताहा धन समृद्धि आराम एवं विलास किंबा दुख जंत्रणा किंबा प्रतिकूलता हेउ, से प्रथमे से ही व्यक्ति को एक कठोर परीक्षा पकाई थांती एवं सर्वोत्तम भावरे से गुडी को जांच करंती। चैलेंज गुडी को प्रायतः आमर निकटतम साथी भावरे कार्य करंती। से माने आमको आमर मानसिकता को किपरि परिष्कार करिवे एवं जीवन रे भल निष्पत्ति किपरि नेबे ताहा सिखांती। तेणु दुख को भय करिबा परिवर्ते एहाको बुझिबाको चेष्टा कर। भगवान शनिदेव सबुठारु कठोर एवं कठिन ग्रह भावरे जनाशुना। जेतेबेले भगवान शनि काहाको किछि प्रदान करंती ताहा धन समृद्धि आराम एवं विलास किंबा दुख जंत्रणा किंबा प्रतिकूलता हेउ, से प्रथमे से व्यक्ति को एक कठोर परीक्षा रे पकाई थांती एवं सर्वोत्तम भावरे से गुडी को जांच करंती। चैलेंज गुडी को प्रायतः आमर निकटतम साथी भावरे कार्य करंती। से माने आमको आमर मानसिकता को किपरि परिष्कार करिवे एवं जीवन रे भल निष्पत्ति किपरि नेबे ताहा सिखांती। तेणु दुख को भय करिबा परिवर्ते एहाको बुझिबाको चेष्टा करंतु। बंधु माने शनिदेवंकर वार्ता हेउछि, एबे आपणकर दुख जंत्रणा एवं कष्टकर समय संपूर्ण समाप्त हेबा पई जाउछि एवं एक दृढ़ संभावना अछि जे आपण धनर एक गुरुत्वपूर्ण प्रवाह पाइबे। तेणु एहाको हालुका भावरे नेबार भूल करंतु नाही, कारण वर्तमान आपणकर जीवन परिवर्तन हेबा पाई निर्देशित। भगवान शनि स्वयं एही परिवर्तन को संगठित करिवे एवं आपण भगवान महादेवंकर मध्य आशीर्वाद पाइबे। निकट भविष्यत रे आपण ऋणरु मुक्ति पाई एक बाट पाइजिबे। भगवान शनि स्वयं आपणको एक चमत्कार सुवर्ण सुजोग आडकु नै जिबे। आपणकर जीवन रे घटना गुडिकर एक आश्चर्यजनक मोड़ आनिबो। जेतेबेले आपण एहार विशालता अनुभव करिवे, आपण संपूर्ण आश्चर्य होई जिवे। ऋण केवल एक आर्थिक समस्या नुहे, यह मध्य प्रचुर मानसिक चाप सृष्टि करे। अनेक लोकों को विचार करंतु जो माने विभिन्न भौतिक सामग्री किनिबा पाई ऋण नियंती, केवल तापरे मासिक किस्ती देबार बाध्यतार सम्मुखीन हुंती। केवल एही सह्य करुथिबा व्यक्ति ही प्रकृत रे बुझंती जे प्रति मासरे सेमानंकर आयर एते बड़ अंश काटिबा केते कष्टकर अनुभव हुए।
ମୂଳତଃ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଚାପ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନ କରି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଣିଆ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଋଣ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଜ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାସଲଯୋଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଋଣ ଚକ୍ରରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଏମ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଫସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅସମର୍ଥ କରିପାରେ। ତ ନିଜର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ବହୁ ସମୟ ଧରି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସବୁ କିଛି ଭଲ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବେ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାହା ସେହି ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ଏହା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଛନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ଗଭୀର ଈର୍ଷା ରଖିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତଥାପି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷରେ ସତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆର ଏହିପରି ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବିପରୀତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖିତ, ତେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆପଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଛିବେ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ନିରନ୍ତର ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ତଥାପି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳତା ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର କ୍ରୋଧିତ କରିବ, ତଥାପି ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ। ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏକ ଧାରଣା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାହାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।
ଏକ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହଜରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମୟ। ତଥାପି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ସେହି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉତ୍ତାପରେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଈର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଜଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଳାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେହି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ରାତାରାତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ କିଛି ଭାଗ୍ୟବାନଙ୍କ କୋଳରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ଥିର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଫଳାଫଳ। ଏକ ପରିଣାମ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବକେୟା ଋଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପରିଶୋଧ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କିଛି ଛୋଟ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କିଛି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ? ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କଳା ରାଶି ଏବଂ କଳା ଚଣା, ଯାହାକି ବିରି ଡାଲି, ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାଛ, ମାଂସ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଳା କୁକୁର ଏବଂ କାଉକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଶତଗୁଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବେ। ସମୟ ହେଉଛି ମୂଳ। ମୋର କୌଣସି କଥାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅସାଧାରଣ ଉପହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବିରାମ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି।
तेबे मने रखंतु आपणको टिके धीर हेबा पाई पड़िबो। काम समाप्त करिबा पाई शीघ्र हेले आपण भूल करि पारंती, जहा आपणको पाई परे गभीर भाबरे अनुताप करिवे। तेणु धीर हुअन्तु। आपणकर कथा एवं कार्य उभय प्रति ध्यान दियन्तु। आपणकर काम को संतोषजनक भाबरे समाप्त करिबा पाई आपणको प्रत्येक टिके विस्तृत भाबरे ध्यान देबाकू पड़िबो। एहा व्यतीत जो माने निजको आपणकर निकटतर बोली भाबंती सेमानक विषय आज आपण सेमानक पाई प्रेम एवं समर्थनर उत्स हेबाकू आकांक्षा करंती। तथापि सेमानकर जत्न नेबा समय आपणकर निज स्वास्थ्य उपरे सतर्क नजर रखिबा समान भाबरे गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण निजर स्वास्थ्य को अवहेला करंती तेबे आपण निश्चित भाबरे परे अनुताप करिवे। जे कोनोसी प्रकारर संक्रमण को एडाइबा पाई केवल घर खाद्य खांतु एवं निज घरु ही पानी पियंतु। बाहरर खाद्य बाहरर जल ठारू दूरे रुहंतु। आपणको पाई समय सीमा स्थिर करंतु। अन्य मानक तुलना रे आपण निज पाई केते समय देबाकू चाहंती ताहा आपणको मने रखिबाकू पड़िबो। खोला आलोचना भावप्रवण सचोटता सहित मिश्रित हेबा सहित प्रकृत संपर्क पाई आपणकर इच्छा आहुरी दृढ़ हुए। आपण स्वाधीनता पाई आपणकर आग्रह एवं विश्वस्तता पाई आपणकर सम्मान मध्यरे क्षीर्ण अनुभव करि पारंती। एक उत्तेजना जहा शेषरे आपणकर प्रेम संपर्क रे गभीरता जोग करिवो। रोमांचकर अभिज्ञता आवेग को प्रज्वलित करि पारे। तथापि एपरि भावप्रवण तीव्रता पाई सतर्क आत्मशृंखला आवश्यक करे। जेतेबेले आपणकर इच्छा गभीर हुए सेतेबेले एक अधिकारर भावना प्रकाश होई पारे। तेणु पारस्परिक विश्वास एवं सहभागी विकास को प्रोत्साहित करी आपणकर बंधन को मजबूत करंतु। आपण एक सूक्ष्म तीव्रता सहित आपणकर दिन आरंभ करंती। जेतेबेले आपण संबलपूर्ण एवं सक्षम अनुभव करंती सेतेबेले आपण एक कोमल आत्मदया भावना मध्य पोषण करंती। आपण पछकु हटी जिबा पाई एक आग्रह अनुभव करि पारंती, जहा द्वारा भावप्रवण विपद को एडाई पारे। तथापि आपण शीघ्र अनुकूल हेबे। एक द्वैत स्वभावर मानसिकता सहित आपणकर दृष्टिकोण को परिवर्तन करिवे। सारा दिन एक स्थायी उत्तेजना किंबा चिंता भावना रही पारे। आज आपणकर चिंताधारा एवं शब्द गुड़िक द्रुत गति रे परिवर्तन होई पारे। आपणक पसंद गुड़िक मार्गदर्शन करी एवं आपणकर मनोभाव को उन्नत करिबारे सहाय्य करि पारे। एवं शेषरे आपण वर्तमान जो चापपूर्ण समय दे गति करूछंती केवल टिकिए समय धैर्य धरंतु। आपणकर समस्त असुविधा शीघ्र दूर होइजिबो। आपणकर समस्त चाप समाप्त हेबा पाई जाउछि। आपण आपणकर शत्रु मानक ठारू मध्य आराम पाइबे, कारण से माने आपणक विरुद्ध रे ठिया होई पारिबे नाही। कारण आपण पूर्वरु भगवान हनुमानकर कृपा भोग करूछंती। यह व्यतीत आपणकर भगवान शनिकर आशीर्वाद रहिछि। भगवान सूर्य मध्य आपणकु शुभ फल प्रदान करूछंती। अन्य शब्द रे आपण सूर्यंकर विशेष आशीर्वाद पाउछंती, जी हेउछंती ग्रह मानकर राजा। तेणु आपण प्रत्येक दिन सकाळु उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपण भगवान सूर्य को आपणकर असुविधा विषय जनाई एक छोट तंबा पात्र व्यवहार करी अर्घ्य अर्पण करंतु। जदि आपण चाहुछंती तेबे आपण आपणकर पितामाता को सम्मान एवं आतिथ्य प्रदान करी मध्य अपार आनंद पाई पारिबे। बंधु माने आज धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यकलाप रे नियोजित हेबा पाई एक उत्कृष्ट दिन। विदेश रे आपणकर जे कोनोसी जमी किंबा संपत्ति आज भल मूल्य पाई पारे, जहा फल रे आपण पाई एक सुंदर लाभ होई पारे। समस्ते आपण को बंधुता करने को आग्रही हेबे एवं आपण सेमानकर इच्छा पूर्ण करिबारे आनंद पाइबे। तेबे बंधु माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेछि आपण निजर मन उपरे नियंत्रण करिबा सिखंतु, कारण आपण प्रायतः एहार इच्छा रे हार माने मूल्यवान समय नष्ट करूछंती। आपण आज मध्य सेही परि करिबार विपद चलाउछंती। अल्प प्रयास परे आज आपणकर जीवनर सबुठारु भल मुहूर्त गुड़िक मध्यरु गोटिए होई पारे, जहा आपणक जीवन साथीक सहित बिताइछंती।
बंधु माने जने संपर्कीय अप्रत्याशित भाव में आपणक घर को आसी पारंती जहां आपणकर योजना को बाधा दे पारे। आपण विदेश रे रहुतबा व्यक्ति ठारू किछि दुखद खबर पाई पारंती। तथापि एही खराब खबर सुनिबा परे आपणकर निज विश्वास को दुर्बल हिबाको दियंतु नाही, बरं आपणकर विश्वास को दृढ़ रखंतु, कारण एहा आपणकर दृढ़ विश्वास जहां सेमानंकु सुरक्षित अनुभव कराइबो। विपरीत रे जदि आपण हताशा किंबा क्रोध सहित प्रतिक्रिया करंती तेबे अन्य पार्श्वर व्यक्ति संपूर्ण भावरे भांगी पड़िबे। आपणकर भूमिका हेउछि सेमानंकु प्रेरणा देबा, सेमानंकु भांगी पाकु दियंतु नाही। एहा व्यतीत एहा एपरि एक समय जेतेबेले आपणकु पर्याप्त निद्रा पाइबाकु प्राथमिकता देबा आवश्यक, कारण गभीर निद्रा आपणकर स्वास्थ्य पई अत्यंत जरूरी। तो बंधु माने जदि आपण अनिद्रा सहित संघर्ष करूछंती तेबे एक कला कुकुर को क्षीर किंबा रुटी अर्पण करंतु। जेपरि आपण पूर्वरु जानिथिबे कला जिनिस भगवान शनिदेवंक सहित जड़ित। कला कुकुर को रुटी किंबा क्षीर देवा द्वारा भगवान शनि प्रसन्न होइथांती एवं से आपणको पाई एक गुप्त वार्ता पठाइछंती। एही वार्ता आपणको जीवन रे एक अनन्य प्रकार खुशी आनिबार संभावना रखे एवं आपणको मुहरे एक सतेज उज्जवल हस मध्य फेराई आनी पारे। तेणु कौनसी भूल करंतु नाही। एही दिव्य बाणी गुड़िको आपणक हृदय भितरे गभीर भावरे पालन करंतु, कारण ईश्वर जहा कुहंती से निश्चित भावरे ताहा साकार करंती। भगवान केबे तांको भक्तंकर अमंगल चाहंती नाही। आगामी 24 घंटा आपणक पाई उत्कृष्ट हेबो, एहाकु मने रखी आपण एही सबु भूल गुड़िक ठारू दूरे रुहंतु एवं एही प्रतिकार गुड़िको निज जीवन रे पालन करंतु।